15 روز трактора гирифта, бо ина ремонт гузаштест. Площадь Марhamad Нахид Челябинский. Бай права омадим бай. Один стажировка гратиси. Хай на шмора мага камери мо ба дастгири акай зури акай Раджабали. хай раджабали. Ина омадим стажировка гратиси. Хай на шмора мага камери тикинсо. Арава дар кот меёд мисол стажировка нам бачаи хидмат бачаи хонишона хизмат кардам барои мардуми муҳоҷир. Лазиме мисол чизи кунам шугул мекунам ҷа. بیاین اکا به اگون فند فریب اکا یاد میتیم مقصد جای خنک در جای گرمک بذارین اکا ما بین پتین کوشا دام گرفته ساعت درونی تراکتر چادن گرمک ما در بارونی نه بارون ندینی بارونی دام ما همه اکا را یاد دو دیسم اینا مکتب برادرو سینف اینا بچه ها بانوبت اگزام سپورت دیسیم 6 نفری Красная площадь, Марhamad Нахид Челябинский. Бай права омадим бай хиди Москвара. Муроҷиат ба Акай Зоир ин автобус худо хоҳ экскурсия як соат ҳамиҷа мемунаму мегзарем. Баъд мактаб экзамин права. Бародаро бай касера права трактори эскаваторчик, погрузчик дар кор боша марҳамат ба Акай Зоир муроҷиат кунед иншоаллоҳ ба раҳмон. بهترین انسان های کارت نبود میکنه به یگون فند و فریب خدا خواه اینا Nidi ha Kayzoir. И рекорд. Мардак дар трактор вообще шиштаги нест, 15 рӯза трактора гирифта, бо ина ремонт гузаштест, ремонт кардест. И муи сар бароям харехта, нигоҳ ку. Сара ов кадожида, ами муи сарош 15 рӯз дар